Misoroka fa be dia be ny zavatra efa voalaza dia ohatrany tsy manako lazaina intsony aho fa dia avoakako izay ao am-poko. Ary avoakako amin'ny teny anankiroa satria tamin'ny tonga ny fiantsoana hoe anoted dia ho izaho hoe anaovantsika tenina manam-pahaizana ataontsika amin'ny teny farantsay. Navoakako ilay izy teny frantsay be dia hozy izy ny coach hoe sao dia pédagogue loatra ianao fa mba ataovatra izao dia mbola nitozako amin'ny teny frantsay dia nitantarako ny fiainana etsetra. Fa avy eo mahita antsika rehetra ahako dia ny teny malagasy, ny teny reniko, teny raiko, ny teny falohan'izay manana teny frantsay kely ahako. Avant mon speech, je voudrais rendre hommage à deux grandes dames. Une qui est Clara Boyer-Rossol, qui a fait un travail énorme pour retrouver le Kabesha du roi Touer avec la famille Kamam, la famille royale Chakalav, qui a mis 17 ans de sa vie pour que ce crâne soit rendu à Madagascar. C'est énorme. Merci à elle, pour une raison pure et simple. Je ne sais pas si vous réalisez le scandale et l'horreur que c'est de décapiter un roi qui, dans l'ethnie Chakalav et à Madagascar, est un symbole, une relique, et de l'envoyer dans les caves du musée de l'homme avec 300 autres personnes. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. C'est tout simplement monstrueux. Cela dit, un siècle après, le gouvernement français, et merci à lui, a rendu le Kabesh du roi Touer, qui va pouvoir revenir dans la généalogie historique des rois de cette région du Ménabé, à côté d'Anjemandi Chouaril, etc., et va devenir Lafkariv, c'est-à-dire celui qui soutient 1000 personnes, et donc la culture, la généalogie, la loi et la dignité est revenue. Et maintenant, quand j'ai quelque chose de difficile à dire, je prends du recul en parlant en français. Maintenant, la question qui se pose à nous, et nous, malgaches, qu'est-ce que nous faisons? Ce pays est un pays d'une structuration hiérarchique épouvantable. Je ne parlerai pas de caste. Au XIXe siècle, 80% de la population pouvait être réduite en esclavage. Qui ose en parler? Le scandale, il est là. Une des sources des problèmes qui se posent à nous, c'est qu'on ne pose jamais les problèmes des séquelles des bannissements de 80% de la population. On en est encore là. Là, pendant toute la réunion, on a parlé des pauvres gosses, je veux bien. On a parlé des femmes, on a parlé des plus pauvres. Mais si on posait maintenant la question de savoir comment nous voyons ces plus pauvres. Pour nous, quelle est la question que nous nous posons pour savoir pourquoi ils sont devenus les plus pauvres et quelle politique allons-nous faire qui nous remet, nous, en cause pour en sortir de là et surtout, et là je reviens à ce qu'a dit le dernier ou l'avant-dernier, excusez-moi, des locuteurs, il y a qu'est-ce que nous allons faire? Quelle responsabilité prenons-nous tous? Quel travail faire? Quelle éducation? Quelle idéologie? Quelle vision du monde? Là, la question, elle est puissante. Et je la pose publiquement. Maintenant, je reviens à la langue malgache. Ujn vajawe bilingue, janwe vad téléphone
azafady tsy mivady teny vady dela fotsiny. Rehefa vokatry ny foko dia amin'ny teny malagasy, fa rehefa miseho ao mahay ahako dia amin'ny teny frantsay. Nenay teny frantsay fa tsy hoe teny faratsiay dia ity raha ohatra zany ka ampita, ahoana ny ampitako azy? Ampitaiko amin'ilay teny faratsiay ve na faran'izay ay? Raha ny marina, raha ny amiko faran'izay aiko, na izy vazaza tsy mainty frantsay hotrakako. Sa ho ataoko amin'ny teny malagasy? Fanontaniana io, isa no miteny inona? Ireo teny anankiroa ange samy manana fomba fiteniny, samy manana fomba fisainany. Ny vazaha mandroso hitsao an'izay hitsahana. Ny Andriamanitra iainany ao anatin'ny filozofiany dia Ptolémée. Ptolémée dia olona izay mandroso, mamaky ny lanitra, manenjika an'Andriamanitra ary mandroso izay any fa mandroso izy. Zay ve no arahana? Androso aiza? Io ilay fanontaniana. Fa ny malagasy ndraiky kosa dia bony maso bony manoro. Zany hoe masina ary manoro. Ary bony maso bony manoro izay raha miaraka amin'ny reniny Rasoabemanana dia soa be manana. Dia ny azy zany nitadiavina dia hoe aiza ilay zavatra faran'izay tsara, manoro izy, manoro ny fahamasinana, manoro. Filozofia fotsiny zany, fa tantaraiko ny tenako. Tany amin'ny lycée français ahafantatry zany. Nanao latin greka sy ny sisa ahafantatry zany, tsy problemako intsony zany. Tonga tany an-dafy dray mahay teny frantsay madama. Sady amin'izay indray ary amin'ilay radio enjana be ilay radio France Internationale, zafady kely. Fa ity ilay fahaizako teny frantsay, nalefa nandefasana ny asa tany amin'ny section étrangère, zany hoe Atsisipatana, Ankilabao. Misy karazany roa ny frantsay. Ny frantsay lazainy zareo hoe de souche sy ny frantsay Ankilabao. Nampidirina tany amin'ny Ankilabao dia nasaina nampianatra hoe ahoana ny fanoratra. Ny problema dia ity, ilay ankizy hitako tao, ny manuscrit izay hitako, io mantsy ny mba fahaizako, dia hitako ny mahay dia nampianariko. Dia avy eo 30 taona ny asa tao, afaka 20 taona ilay ankizy mahay ireo na ino ny vazaha. Ny fanana ny service nisy mbola ao ny atezerana. Fa ity fotsiny nody nonjay nody ny zavatra nanahirana ny saiko dia ity. Ty tantara aseho antsika ity anie, lazaina fa tantara malagasy, be dia be ny zavatra tsy fantatra, be dia be ny zavatra nafenina. Dia tantara faran'izay tsara naseho, reo ny Andriana n'Antananarivo, ny mpanjaka aiza ho aiza amin'izany, Andriamandisoarivo, aiza amin'izany mpanjaka sasany, aiza amin'izany ny foko sasany. Inona ny dikany fanandroana, inona ny dikany etsetra ray izay. Ary ny antefy amin'ny tenako ilay izy, satria za merina angamba ho ia. Fa rehefa mijery ny tantara Ambatomanga ka fohy be azafady tanànan'ny Besanzano hoe. Io ny kapitale Besanzano. Ary tamin'ny andro Andrinampoinimerina nopitehana ny Besanzano, ny razambeako zany. Satria za tsy tsobolo tsotra fa ngita sady vavety no mangamanga. Tsy merina. Na merina aza merina efa mifangaro. Nopitehana. Dia avy eo tsy tatsonona le naparitaka ireo. Iza ny nalala ny tantara. Ny vazaha nalala ny tantara no nilaza. Fa tsika nangina.
afa-tsy mpihira zay mihira hoe jakijako moramanga jakijako moramanga ny ankizy. Inona ny dika le hoe jakijako moramanga? Tsakitsaky 112 io. Tsakitsaky moramanga tsakitsaky moramanga tsakitsaky moramanga. Chinois. Nakaiza ianao ravorona? Eny eo izy ravorom-bazaha eto manaraka anao any an-tsaha rehefa tsy mety avereno aho. Zany hoe iny hira iny dia mitantara nanjony ankizy tamin'izany fotoana izany izay rofina any an-tsaha dia noverezina amin'ny lalana iny. Ambatomanga mantsy lalana mandeha makany Tomasina, ary Tomasina lalana makany La Réunion sy ny sisa ray. Ny zavatra nanitikitika ny saiko koa dia ity: ndrenibehako indray mandeha ny hira hoe raha manana anay ianareo hoe dia ny masoandro jerena voafelaky ny tamaina mareny ianao tsy mahazo mahira an'izany. Ny antony tsotra, le olona niverezina rehefa mandalo ny tantara dia mihira an'izay hoe mitodianareo fa lasa izay, dia raha mahatsara anay nareo jereo ny masoandro. Tena eo ny fantaniana mipetraka amin'ny tena hoe ampita inona no ampitaiko dia tsoriko fa manahirana ny tantaran'izany amin'ny teny malagasy. Androany aho vao miteny fa manoratra sarotra sy be dia be ny antsika ny fady. Sanatria mivava ko anatin'ny soratra lazaiko ny teny hoe no andevozina, sanatria tsy vitako izany, fa ny olazaiko dia hoe noverezina izay tsy mitovy. Donc le izy izany izao hoe misy raha hianatra teny frantsay ihany, la mode mantsy amin'izao fotoana izao le ampianary teny frantsay ny ankizy. Raha hianatra teny frantsay tompoko ianaro hatramin'ny farany. Izany hoe rehefa miteny ny ankizy hoe bonjour madame, bonjour madame, fa rehefa miteny le gasy kely hoe béjour madame, béjour, multifacette madame, tsy mitovy izay, tsy mitovy izay. Ary le izy rehefa afaka le fiheveran-tena izay notezanantsika hoe rehefa tsy mahay teny farantsay dia tsisy dikany, ianaro ny teniny. Fa raha tsy mahay ny teninareo tsy ahay ahita ny fandrika rehetrarehetra ataony any anatin'ny contrat any io, fa dia anaiky ray. Faharoa mipetraka le teny hoe fandrosoana. Inona ny dika le hoe fandrosoana? Fa nga tsika rajako mekansika tsy maintsy ampandrosoana, androso azy. Ny azy ary izao mitotongana mihitsy ny azy izao. Ary raha ny marina atsoaty tsika ny eny tokony hampianatra, ary io ny ambanivohitra ny hampianatra azy satria tonga teto Antananarivo afaka enim-bola ndio za aloha hitsoaka fa ny ambanivohitra. Ny tany ambanivohitra, ny olona any ambanivohitra ny hampianatra nilaza hoe madama ô, alaminy kely madama, ary nyrao io zavatra io fa aza mitratrevatreva ianao. Dia nahazo folo minitra dia ho za hoe ny teny lazainy renibeako aho dia hoe aza mirangorango, mahaiza mizara. Dia ny amaranako ny teniko dia ity: nasika tsy rarahako izany fa fombako io, fa ho iaho fotsiny hoe raha manana zavatra ho lazaina tompoko dia izao: raiso ny volontany, atovy mitovy amin'ny volontany ny fomba ny tena ray izay. Ary faharoa tompoko, aza mirangorango satria ny sasany mirangorango no mahatonga ny ankizy noana. Misaotra tompoko.